Vamos voltar aqui na nossa lousa, in our smartboard. Do you remember the text? Is it in your mind? Vocês se lembram? Vamos lá? Now I'm going to check. Do you remember? Do you know the answers? I'm going to make some questions. Very good. Nicola. What is it? I have 3 questions for every person. So number 1, Nicola, don't British people like children? And then, do British people like children? Os britânicos gostam de crianças? Qual é a resposta para essa pergunta? Pergunta number 2. What is the rules in Nicola's pub? What is the rules in Nicola's pub? Qual é a regra lá no pub do Nicola? Qual é a regra? Question number 3. Do the people in Britain like children? Children, no. Do the people in Britain like drinking? As pessoas na Bretanha, na Grã-Bretanha, gostam de beber? Está bem. O que elas gostam de beber? Começou com o quê? With a WH question. Então, it's an information question. What? O que as pessoas lá na Grã-Bretanha gostam de beber? O que elas gostam de beber? Number 2. Uma outra WH, certo? Another information question, certo? E a minha primeira? E a minha primeira? Deixa eu underline aqui. Vamos. E aqui. A minha primeira pergunta. Do British people like children? Percebam que eu comecei a pergunta com um verbo auxiliar. Do, certo? Que é o verbo auxiliar do presente simples. Então, quando a gente começa perguntas com verbos auxiliares, que tipo de pergunta que é? Se eu começo com WH, it's an information question. Mas se eu começo com o verbo auxiliar, it is a yes or no question. Very good. E por que eu gosto sempre de chamar sua atenção por isso? Porque a entonação desses 2 tipos de perguntas é diferente. Vamos relembrar rapidamente? Olha aqui. Deixa eu marcar aqui. So, do the British people like children? Do the British people like children? Olha só. Do British people like children? Então, at the end, it goes up. The intonation rises at the end. Do British people like children? Do British people like children? E agora aqui, information question. What is the rules in Nicholas, yeah? What is the rules in Nicholas pub? What is the rules in Nicholas pub? What is the rules in Nicholas pub? At the end, what is the rules in Nicholas pub? It goes down. Né? What do the people in Britain? What do people in Britain like drinking? What do people in Britain like drinking? What do people in Britain like drinking? It's the same, certo? Eu subo, mas no final eu desço. Muito bem. 3 perguntas. Vamos dar uma olhadinha? Rapidinho. Vamos voltar no texto? The new share. Vamos lá.
Vamos lá. 3 questions. Do British people like children? Do British people like children? Yes or no question? Yes, they do. Very good. Yes, they do. Okay. What else? And I asked it. What is the rule in Nicholas pub? What is the rules in Nicholas pub? Do you know? In my pub, we have a rule. No children under 12. Very good. Okay. Question number 3. I asked it. What do the people in Britain like drinking? What do they like drinking? Huh? Do they like drinking? Yes, they do. What do they drink there? A lot of coffee. Huh? A lot of coffee. And also, é uma outra palavra para também, certo? Só que quando eu falo também, eu uso ao final da sentença. They drink a lot of beer too. Mas eu também poderia falar they also drink a lot of beer. Vem antes do verbo. Então, they drink a lot of coffee and they drink a lot of beer too. Vamos lá completar as nossas perguntas, né? Very good. Do British people like children? What's the answer? Very good. Guys, eu quero que vocês respondam as perguntas aqui comigo, porque nós estivéssemos conversando. Né? So, do British people like children? The answer? Good. And I am going to put English. Yes, they do. Very good. Yes, they do. Yes or no question, I answer with yes or no answer. Yes, they do. Lembre-se que nós sempre respondemos yes or no question com o verbo auxiliar. Qual verbo auxiliar? O verbo auxiliar foi utilizado na pergunta. Very good. So number 2 here. What is the rule in Nicholas pub? What is the rules in Nicholas pub? Hey, no children. No children under 12. No children under 12. Então, crianças abaixo de 12 anos não podem frequentar pubs na Inglaterra. Tá? Number 3. What do people in Britain like drinking? What do they like drinking? Come on, answer the question. What do they like drinking? They like, because it's information question. I need to give a piece of information. Toda vez que for uma pergunta de informação, eu tenho que dar essa informação. They like drinking coffee and beer. Right? They like drinking coffee and beer. Por que, professora, que nós estamos usando aqui esse ing? Pois é, do you know? Porque toda vez que a gente utilizar os verbos like, enjoy, love, hate, quando a gente fala das coisas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente adora, que a gente aprecia, que a gente odeia, ou não gosta, don't like, e a gente vai falar de uma atividade, tá? O mais natural em inglês é usar o ing. Ok? So they like drinking coffee and beer. Okay? They like to drink coffee and to drink beer. Está errado? Não.
mas não é tão comum. Por quê? Porque eles sempre usam com ing. Okay? Com os verbos like, love, appreciate, enjoy, hate, tá? Plus activities, ok? Depois a gente vai fazer uma aula especial sobre esse assunto, mas eu só gostaria de chamar a sua atenção para isso. To draw your attention that they always use with ing. Very good. Let's move on. Now I have Alexandra. Where is Alexandra from? Russia, right? Okay. So let's see her opinion. Is Britain a good place for smokers? Será que a Grã-Bretanha é um bom lugar, um bom país, um bom lugar para fumantes, smokers, fumantes? Qual é a opinião dela? What's her opinion? Yeah? Do you remember? Number 2, who does Alexandra live with? Who does Alexandra live with? Number 3, do they smoke? Né? Essas pessoas com as quais ela mora, eles fumam? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos voltar lá no texto? Yeah. Alexandra, number 2, she's from Russia. Very good. Question 1. Is Britain a good place for smokers? Let's check. Look at her opinion. This is not a good country for smokers. Why? Why not? What is the reason? Qual é a razão? Many coffee bars and restaurants are no smoking. Porque muitos dos cafés e restaurantes não são para fumantes. Certo? Who does she live with? Who does she live with? Lembrando que no inglês a preposição geralmente vai ao final da sentença. Vamos lá, olha aqui, ó. I live, lembra? She's a student at the Bristol University, né? Ela é uma estudante universitária. Então, olha aqui, ó. I live with 3 British students. I live with 3 British students. And my other question was, do they smoke? No. And they don't smoke. And they don't smoke. Vamos completar? Let's complete the questions there. Yeah. Muito bem. Is Britain a good place for smokers? Yes or no question. This time with the verb to be. Né? Uma pergunta de yes or no, desta vez com o verbo to be. Mas ainda no presente simples. Então vamos lá. Is Britain a good place for smokers? Yes or no? No. No, it isn't. No, it isn't. Yeah? No, it isn't. Who does Alexandra live with? Vocês estão respondendo as perguntas aqui comigo? Isso é uma prática muito importante, tá? Porque quanto mais vocês praticam, mais vocês evoluem. The more you practice, the more you improve. Okay? Who does Alexandra live with? Com quem ela mora? Remember? She lives with, né? Preposição. She lives with 3 other students. Né? Não precisa ser tão bonitinho assim, tá? Mas nós vamos fazer mais um exercício, então eu estou fazendo uma coisa mais completa. Who does Alessandra live with? She lives with 3 other students. Ela mora com 3 outros estudantes. Do they smoke? Do they smoke?
those students, today's most. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Okay? Very good. Now let's move on to number 3. Number 3. Who is it? Carlos, right? Carlos. So what is Carlos' opinions? Right? Question number 1. Where do British people read the newspaper? Where do British people read the newspaper? Onde os britânicos leem o jornal? Do you remember the question? Yeah? Do you remember the answer? What do they read? We're going to check. Yeah? How big are the newspapers? How big are the newspapers? Olha aquela combinação. Lembra? Nós fizemos aí uma aula especial só sobre question words. E esse é um caso de uma question word, né? Que é composta. A compound question word, que é formada de 2 palavras. Tá? Qual o tamanho dos jornais? But in English é muito prático. How big are the newspapers? Quão grandes são os jornais? Em português a gente não fala assim, mas em inglês eles usam essa combinação. How big? Muito bem. E a terceira, number 3. Do cars stop for pedestrians in Madrid? Olha aqui, ó, em the zebra crossing. Eu coloquei uma foto aqui da zebra crossing, né? Faixa de pedestre. Então, when people stand, olha aqui, ela tá, né, em pé na faixa. When they stand, the cars stop. When? In Britain, not in Madrid, not in Brazil, ok? Muito bem. So, do the cars for pedestrians? Do the cars stop for pedestrians in Madrid? Vamos dar uma olhadinha no texto? Share. Let's go there. Number 3. So people read the newspaper everywhere. Everywhere. Todos os lugares. Tá? E quão grande? Qual é o tamanho desses jornais? The newspapers are really big. São realmente grandes. Are really big. Certo? E a última pergunta que eu já acabei dando um spoiler, já acabei respondendo, né? Os carros param em Madrid. So, cars don't stop for you in Madrid. Ok? Vamos lá responder. Very good. So, where do British people read the newspaper? Where? Answer. Everywhere. Everywhere. Right? Onde os britânicos leem um jornal? Em todos os lugares. Remember? On the trains, on the buses, at the bus stop, everywhere. How big? How big are the newspapers? They're really big, yeah? They're really big. They're really big. Do cars stop for pedestrians in Madrid? Yes or no question. Do they? No. Why not? No. They don't. No, they don't. Very good. Yeah? Number 4. Let's move on to number 4. I remember it's somebody from Brazil. What's her name? Yeah? What does she do there? Let's check. Number 4 is about Marilia. Now we're going to check Marilia's opinion about the people, right? The people she lives with, yeah? Where she works as an au pair. So, what's her opinion about the woman, right?
about the man, about the child, right? So, does the woman cook? Question number 1. Does the woman cook? Question 2. Who cooks at the weekend? Who cooks at the weekend? Number 1. A mulher cozinha. Number 2. Quem cozinha no fim de semana? Number 3. Does the child have a good diet? A criança tem uma boa dieta? Vamos lá? Se alimenta bem? Vamos checar. Está aqui no texto. Marília, from Brazil, right? She lives in Cambridge, where she works as an au pair. Então, vamos lá. Does the woman cook? The woman doesn't cook. Very interesting. But she watches cooking programs every day. Who cooks at the weekend? Who cooks at the weekend? Who cooks at the weekend? Já encontraram a resposta aqui? The man cooks at the weekend. The man cooks at the weekend. O marido, né? E como é a dieta desta criança? Their child has a terrible diet. Their child. Why? Deles. Né? O filho deles. Da mulher e do homem. O filho do casal. O filho deles. Their child. Their child has a terrible diet. Lembre porque nós vamos lá completar. Very good. Let's complete here. Essa é a última parte, nós estamos quase terminando. Does the woman cook? No, she doesn't. No, she doesn't. Estão respondendo aí comigo? Interagem. Respondam a essas perguntas. É muito importante para a sua fluência. Does the woman cook? No, she doesn't. Who cooks at the weekend? At the weekend? The man, right? So the man does. The man. Podia ser só the man. O outro cozinha. He does. The man does. Very good. Does the child have a good diet? Again, that's Marili's opinion. Does the child have a good diet? No. Child doesn't. Por que eu acabei fazendo assim? Child could be a boy or a girl. Mas não é mencionado no texto, é mencionado? Não. Fala que o filho, a criança, né? Child could be a boy, could be a girl. No, the child doesn't. Então eu não pude aqui usar no, he doesn't. No, she doesn't. Porque eu não sei o sexo, tá? Da criança. Então, eu resolvi deixar assim. Agora, só para terminar, vamos fazer mais um pequeno exercício de fluência. Olha, nós vimos os textos, certo? Discutimos o vocabulário, fizemos perguntas, respondemos. Então, o texto está fresco aqui na nossa mente. Então, quer dizer que agora a gente pode falar um pouquinho mais dele fluentemente. Então, eu gostaria que vocês, olhando aqui para esse texto, para essas respostas, eu gostaria que aqui comigo vocês fizessem esse exercício de falar um pouquinho das pessoas e do país, que é a opinião deles. Então, olha aqui. Nicola. What is Nicola's opinion about the people and the country, about the people and Britain? What is his opinion? Okay? Look. So here,
In Nicholas' opinion, British people like children. Yeah? They like children, but no children is allowed in pubs. Yeah? So the pubs in England, in Britain, have a rule. No children under 12. Right? And the British people like drinking a lot of coffee and beer. In general, right? Because it's men and women, right? Men and women. Very good. Number 2, Alexandra. So let's go over Alexander's opinion, right? So in Alexander's opinion, Britain is not a good place for smokers, right? Why? Do you remember why? The reason? Because most restaurants and coffee bars are no smoking, né? Então, se você quiser fumar nesses lugares, você vai ter que fumar fora. Muito bem. What else? Alexandra. So, Alexandra, she lives with 3 other students. And those students don't smoke. Those students. Esses, eu estou me referindo àqueles que moram com ela. They don't smoke. Então, percebam que você, olhando para as perguntas e para as respostas, nós que já estudamos o texto, já discutimos o vocabulário, então esse é um exercício para que você se torne mais fluentes. Então, prestem atenção e repitam. É muito importante que vocês interajam. Por quê? The more you practice, the more you develop. Tá? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão se desenvolver, mais vocês vão melhorar. Very good. Let's move on. Here, Carlos, right? So in Carlos' opinion, British people read the newspaper everywhere. Remember? On the train, on the buses, at the bus stop too, right? And the newspapers in Britain are really big, okay? Another interesting thing, in Carlos' opinion, that he thought was incredible, is that cars stop at pedestrians. Yeah? So when pedestrians stand at the zebra crossing, cars stop. And in Madrid, do the cars stop? They don't. They don't. Cars don't stop for pedestrians in Madrid. Not when they stand at the zebra crossing. Obviously, they stop at traffic lights, right? Very good. Number 4. Here, Marilia. What is Marilia's opinion about the family she lives with, right? Her opinion. There, what she observes. The woman doesn't cook, remember, but she watches cooking programs every day, right? The man cooks at the weekend. Do you remember what he cooks? He makes fantastic Indian curries. All right, very good. And what about the child? Does the child have a good diet? No, the child has a terrible diet. Why? Because the woman just puts a pizza in the microwave. What else? He eats chips and finger chips. Yeah, fish fingers. Yeah, chips and fish fingers. And the child goes to Burger King every week. Ok? Então, esse tipo de exercício vai ajudá-lo bastante na sua fluência. Ok? E agora, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Very good. Ok? Esse é o fim da nossa aula de hoje, que foi uma aula diferente. Eu fiz uma aula de reading, né? We saw a text, né? Typically British, né?
with a focus on simple present. So we reviewed simple present with all persons. We answer the questions, right? And when we answer the questions, we also did another exercise of retelling the stories. So this is very good, and that can help you in your fluency. The more you practice, the more fluent you become. Be fluent, English fluent, 7 107. Bye bye.